हेलो बंधुসকল वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपनालोके थाम्बनेल चाই গমাই পাইছে ভিডিওটো কি হবত বানাছো সো কোনো রকম স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু সাইডত সাবস্ক্রাইব কৰিব সাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিওটো মই বনাছো YouTube vanced আপোনালোকে চাব বহুত ভাল এটা এপ্লিকেশন হয় तो अपने वीडियो यूट्यूबर वीडियो अपने mp3 बनाई शुनिब पारिब तो वीडियो तो चाওক मैं देखाई दी आसो अपने आपनालोके चाई थाको Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left एटू एप्लीकेशन है चाওক एटू एप्लीकेशन है यूट्यूब वैकेंट एटू है चाওক मैं एटा गान बजाई दी आसो चाওক कथाबिও चलि থাকিব एंड अपलोड चलि थाको mp3 ऑडियो साउंड शुना पाबो हेलो गाइस যদি এই ভিডিওটো যদি অলপ যদি ভাল লাগি থাকে তেনে হলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু সাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ মানে বাই